Sa una, gidismiss ra nako ang Senate hearing ni Senator Amy Marcos. Kay feeling nako useless na. Napreso na good si PRRD sa The Hague. So what's the point? Pero while watching it, I realized mas grabe pa di ay ang problema. This hearing exposed the incompetence of our DOJ, PNP, DILG, CIDG, AFP, tanang law enforcement agencies. Wa sila'y klaro nga understanding sa legal processes. Makauaw. Sila pa ang giswelduhan nato kada buwan. Number 1, walay red notice di ay. Diffusion notice ra. Unsa may kalahian aning duha? Simple ra. Ang red notice, official o klaro nga alerto gikan mismo sa Interpol. Murag wanted poster ba? Nga klaro ang charges, legal basis o request sa tanang miyembro nga countries para mo aksyon. Pero ang diffusion notice, murag chismis. Kanang gisend lang sa selected countries, walay klaro kung unsa ang legal weight. Pero ngano dali kaayo ni acknowledge ang atong gobyerno. Even Interpol was surprised. 7,000 personnel ang gideploy para arestuhon si Duterte. Naay memo before ni gawas ang ICC warrant at 3 o'clock in the morning, March 11, meaning kabalo na sila daan. Pero karon naglikay-likay. Nganong mamakakman si DOJ Secretary Remulla? Grabe ang interpretation sa balaod. Murag above the law na ang ilang department. Kung ingon ani ang mindset sa DOJ, wala na'y pulos ang balaod. Ang ilang political agenda na lang ang masunod. Pero ironically, this hearing helped PRRD's defense. Kita ang inconsistencies sa statements sa gobyerno. When there are inconsistencies, there are lies. And lies can be used against them. So in the end, this whole thing, dili lang ni kapakyasan sa Marcos administration. This actually strengthened Duterte's case. By whose order gisurrender kay obviously walay domestic court order or kung naa ba joy order. Kay kung wala, then bring Duterte home. Another day, another Regal POV.